إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। पिछले सबक में हमने सूरतुल फतह के मज़ीद कुछ हिस्से की तजवीद के साथ पढ़ने की मशक की थी। आज के सबक में हमारी जो सूरतुल फतह बाकी है, इंशाअल्लाह उसको तजवीद के साथ पढ़ने की मशक करेंगे। चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुमुल्लज़ीना कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. यहाँ पे ख्याल करेंगे असर सुजूद, पहले सा है फिर सीन है, और सा को इस तरीके से अदा करेंगे कि सीन की आवाज़ अदा ना हो, और सीन को इस तरीके से अदा करेंगे कि सा की आवाज़ अदा ना हो। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا